Procureur be kodo. Nimbara be ci jamana ngona. Sabla. Mbe fe ga yoro do fo Malion yi. Wula kube banani ni fanani. Kuba keleke réseaux sociaux kan kube Facebook nettoyer ou be TikTok nettoyer. Je ne suis pas contre. Nous avons raison de tout. Mais ne pas fongo ou filila. Muna ou filila. Ou ma question posée banani kela ou boulou. Muna ou ma banani kela ou wele kunyina ko munde ou bla banani na. Aou ye femme semede abe ko de récolter bi. Mais expliquer. Ça veut dire comment ne ma comment mo ta famille membe comment ne shikodi. Baga ni be chemi ndo nete de. Chemi mba fo. Ku so ma wula fe ka foko banangu. O che do tene de ndole no réseaux sociaux ngam kosobe. Hali ni ne be fe ka jia ko dabla ni ne menace ka ba c'est fini. O te dabla. Beto o jogoni ndona. Ngambe se ka chekelen to fo awye. Hali ni na mandi bi aita au gera la ka nyininga dibila momo de Canada. Aba foko shiko aka totemo ejumande. Na mandi nyoro info awye. Première position, la deuxième position, aba fo shiko te menacer. Ni a menacer aba to be nyami. Muna au mani ngalike comme mune malien de bla fanane ni banani na. Oh ni vraiment to ma se ka courage soro ka fo anga procureur wi. Ne shiko be bobbi ne ba fo procureur wi mune ba to ambe banani ke. Do ba fo mara toko juguma kuma chama fora me akunye ne tai ni ne bo fo bi ko boala. Nyenga education di arati. Niye fanani ni banani na. Kontese ka video sigi ka ban. Ni ma ou fana ou ba ou nene. Aou ba do kumina parce que nyenga éducation arati. À cause de Johnny. Aou. Procureur nous sigile no bi nous be ka manade dépôt da moko kan. Nous be ka yala ku be moko mine ko ku labo Facebook sanfe ku ka fanani ni banani dabla. Aou de ambla fanani ni banani na. Aya fo muna. Façon na folo taraka di aou faou de ma. Ku ka école lajo. Aou ngata kalanke. Kanga mara améliorer au faw yo war d'etat kaw blakata jie jamana warala ku banga école jo malila an wa ke delenka on réseaux sociaux ka asabu fle do asabu do fle munya bla bananina aw ma mara kanya ne siko ne ma mara kanya di sabla aw ye kala minke malla fantandente kala aw faw sera ka war soro ka aw blakata kala na jie jamana wareka États-Unis Canada France aw nana u sigi banga to oublier nga baka kuruke aw kun aw essence soro aw éduquera kanya ngane mo essence soro kata école so era ali ka sebe A B C D ne ma se ko ke ka sabuke aw faw ka jogo jugui uyanga na follow min taka daw faw ma ku ka école so jonu ya ta nanga ni tike ka bonuna yera nyini boli oni kono jugu ya te benne ne make man à visage découvert. Aw faw war min taraka duma kuga école sojo demisenu ngata kalanta kono kuga siniye sigi préparer aw faw ya préférer kato war do sunguru bawla Dubai katana États-Unis kanana e France kanu da hôtel baw kono aw maseka o wari o maseka on servir nga kalanke katana éducation améliorée entrake delenka on réseaux sociaux ka neta conflé wari min diraw fawma ani aw yerema kaka docteur sojo aka ambulance san an baw kana yele negeso kan u kana do wotoro kono blen kata jigi hôpital la aw yo wari uta kata somanjalu jo kadi jukuna bawma pendant ce temps an baw be do wotoro kono kata jigi hôpital la an baw be yele negeso ka kata do hôpital kono jigile makare ko de obada glande kan matlanta la ka jigi an wolola o manyuma ko de kono katla ka bonya o manyuma ko kono ka garbum palantan kata jo misir badala kan deburiya nyere ka yele ko goji sanfe kana faransi o de an ke delenga réseaux sociaux kan o de an black fanani banen au hande bandu sukuna wa ana u hande besa au Canada plenty made aye ta page CP la aka plenty tike ngo malien bebe kaso dila malien de ma bevi mali dugukolo ka be kaso la de nous ye mi mine kata bla chambre ndo kono o shi yoro de changer suno bebe kaso la mali kono na uten yoro do na defle ne ga yoro fo yede malien de bebe kaso la énergie di mali be ka aw black kaso mi ngono o ka juguni bole kaso yi o ka juguni MCA kaso yi kore voilà
corruption be ka black kaso bo mi ngono o kaso ka juguni MCA kaso yi o be ka wa na folo min détourner o kaso ka juguni MCA kaso yi aw baw be ka ta da hôpital la canapé sans matelas o kaso ka juguni MCA kaso yi malien dem bébé kaso la ma o ma be vie mali dugukolo ka aw be kaso la deni aw be se ka chioro de changer nous tara o datu wodo kono ko kaso tede aw ye chioro de changer sino o be kaso la di o ma so o banyani ni solution non anga banane kundo fle aw be ka minu nyini ko be fanani banani na aw ma nyanyini ka don munde aw bla fanani banani na de aw ma nyanyini ka don aw marala chogodi aw ma marade ne ko ni ndete mo wara ta fa de shiko ne ma mara ne nga éducation raté à cause de vous et vos papas ana uba minu ngume anga gouvernement kono nu anga jamana na folo soin ka taka ama me Kassim Tapo bora ya fo kale denge ko be ka kalange Canada qu'il a tout ce qu'il faut qu'il n'est pas un délinquant et au final on a découvert le fils de Kassim Tapo ani blanc néerlandais avec un plomb keni dollari de o dollari a français parlement de tara Canada nous ya converti ka dollari avec un plomb kala sunguru ba o ba kerefe ama me Karim Keita menena Espagne sampay boutali kele 3 millions de francs CFA o be ka famille o ko me ka en mo jol de inscrire ko solo mais aw ya préféré ka do global la aw ya préféré ka do bobara la en éducation ga raté donc a conséquence ate jigam bange ba o kele ngande ate jigam ba o kele ngande ate jigam fa o kele ngande aw ni aw ani aw fa na aw yere fa en bela jale ma conséquence assumée nan nyana aw de anya nan chiena aw de anchien na u kunyo o wari sunwele nta kata hôpital u jo kata kalangara u jo anga kalanke mara yoro sabadi mara folo be boy fa ka dukuno mara flana obe soro kare kono mara sabana nimi nga geleni mara be mime mara be safe mime mara be amelolo o e kalangaro di an kalana ayne do mako nyina ke ne nga kala tlanje be ke tuba duguma kala busa de be ke kan dasime nyo susu ke nyo folo ka di jonne sababu aw faso de njugu aw kabi 1991 aw de be ni njugu sago ya kele ina an faw ye impôt misara aya chien ka di aw de o ma kata kalanke jen jamana warala ka tlaka na mana ko ke awna na outra ka fokon il était au bédigue awna wa mio de fo ne moi je m'en fous de morale de quelqu'un ni ba foki surtout Facebook ou professeur minunye ou ka vie arrêté na uya ka kalam beke jien kono ka kwa doctorat ou soro ka dese baran la ka tawu embaucher te barada kuna aw de akadi aw de kuma be ka dicta fin sebe dictionnaire sebe kana blamo ka publication koro ka ira ka fa aw kala no onye ilitrewi ne aw be fe ka diplomatie ou don diplomatie ka page Facebook sans fait page saba mbena fo awye aita olu sans fait aw ka commentaire ke aw no lu be gradikele olu de be se ka aw ka écrit main olu de be se ka kalanga don ka koro don eta koro don ta nyini ka koro don sabla ne makala nta dugo mogola mais ne makala cause de afaw aita ibusika page ka obe sebeni ke français de la aita ka dictionnaire aita sebe ibusika commentaire duguma olu de be sebeni ke olu de video ke ne te sebeni don ne be se bamananga ni lamba fo bamananga na aw ka me na jariye tampi na majaye tampi ni ma ibusika page yoro don ti sherika page nyini obe écrit ke o kalale no to kana diplôme bo fana bolo ko mi nyogona no shiti bo ta maliki kona te ka page duguma ka ta commenter mais kanika dictionnaire sebe ka blanga page ko ka dawo ma ha suno nambolo suinya na kan to ngai karan ko fe minya to on be fanani na bi minya to on be banani na bi aw faw ya nga war de chien war mi ko nga do ko so la ka nga mara la sabati aw faw ya chien ka aw blaka ta kala na ko fe war mi ndira faw ma ku ka hôpital jo an baw ka ta jiga kono hera kono bonya karama kono ka ambulance sa ngaduma uya war ta ka de aw ma ka ta do sunguru baw la jamana ko fa an baw ka yele nege so sa fe ka do wotro kono yana do ka so hôpital la o be sa sera la dembe sa do kono sera la aw ngolola o manyuma ko de kono aw korobara kare de kono aw tese ka maraw aw tese ka mara parce que fantande tese ka mara fantande il fa be se ki mara à l'âge de 7 ans ni sera 7 ans madolo il fa ka foiti kambli atese qui mara fantande nga mara dans 7 ans à partir de 0 à 7 ans il fa ce qui mara mais si sera 7 ans il fa ce qui mara blingo wallahi min koramso do kunde ngume procureur de la sega ka famille procureur aw de beta wuli ka be plainte procureur mi soutale no be saka plainte tigene shiko kama abeni kurane cheni masabali mbila segi ka famille iga demba la billahi kala woro eti ka demba la abado mega mifo kora abe ngulo yana isabali billahi au kana wila nyini ne
Moga minun jorle no de sigo igana ta malla putere papa ukana France ne be yon sare de be yon ne de be sira procureur nyoko ne be ngamo léché Mali ne be ta malla lo nef no be minga ayake ne te ban faso la ko parce que aw faw ye war chien ka obla ka ta kala na jamana ko fe ko ne to faw ka be bi mo ka ko ne sigo to faw ayi ala mo den wolo Mali kono nga sira nya face à face ka fie ka tla ka sira nya écran ko fe ka fo ne ka fugarde nya ere ne te fugardi ne te fugaru bilay ne fama fugarulu ando yoro fo nyoko ina ngo ko je ko bola awya wari mi chien anga embo mi chien kata kala ke je jamana ko fe awya intelligence soro mais aw fana dabara soro marako jugu an ala ya fana anga intelligence mi we ka ufa na baw ni da ko kutli wa ay ni faraga dossier ka ni ay taka faraga dossier ka nga nyoko soro tribunal la France ya mais Koka, on est extradé. Comme liberté d'expression, ah oui, je suis un fenêtre fait de français ou moi je suis un fenêtre fait. Moi, je l'ai jamais eu, c'est pourquoi tu l'as fait comme ma corona, mousso photo, t'as qu'à taper quand tu l'as fait. Quand tu dois faire ça, dans la cafane à banane. On nous sarade. Et pour procurer pacotu. Tu as souhaité, mousso be souhaité, procurer minou be souhaité kabuka demaya. On le fait ça qu'à vous be plein de tickets, moi, comme on le moralique et morocco. Est-ce que vous savez comment ne traverser casse jamana ngono? Aw bada manima ko mi casse jamana ngono? Aw bada fana boy trick troko mi ga on sur la casse ya. Aw bada boy ngono condition mina. Aw bada anga demisena ke condition mina. Aw bada aw wa kala la fédération abe misiri bada yoro don. Demisena minum be mi shiro tula aw bu shiro don. Nya ma siya ka be demeni ni mogola hakila aw wakila ko dianya de do. Wal maka wakila ko ambe toko de no fe. Ayi parce que amega mo minun de ma fana mba ko mo condition ngelen la ni mo were kuma nyaw ko kumbu faka donc naw fana ala e dadji aw ma kange jamala kuma la amba ndenge ka ma were servi mimbe bolo kono. Vous êtes bien éduqués, nous sommes mal éduqués. Vous êtes intelligents, nous sommes bêtes et cons. Donc avant traiter na ka intelligence on fana ban traiter ou traiter na anga mal éducation abe be on ame nyoko soro sera bakuno ouais ambe nyoko soro ni je arma de yere bolo c'est clos ngolo harma de yodi donc awuye intelligence awu sa ke cerveau on be ke kukala mais on kukala mi on te namu kan fili ko fetene billahi aw faw yang mak war chien war mi gwanga ko li jo awni aw faw yang war chien war mi gwanga matériel sa hôpital la ka aw wololi no ya ka takadi aw ma ko tatloma kenay wallahi nyomi aw faw ya tru aba yiri kari amba ke nyonya na aw minu programme minu glashi minu mulla ka plainte tigene shiko kama aw yaka kalange mali kono de kelen tawla min yaka kalange mali kono ngaw be yaka kalange mali ko fede oh fende mami fa ko be saka kalange mali ko fe kabi musa tra kabi morbo kenta tle munde changera a faba bla o ba denga place nyina denga ministère do kono o denga frame place nyina denga do a faw de indépendance ta fo bi aw de be ka mara fo bi kabi indépendance ta do mina fo bi ame sigoro mina aw de be ka mara aw de be fendo on te fendo aw faw de wolo la an fama wolo kasi mu tapo yi sigi ka malen dembe fana banene a denge kama den kala lama wallahi ne ka kala malaka fsani ndey aw be vous êtes courageux hein a ka be no sigi jarka abe on intimidé aw be cheminu intimidé bo ludo vraiment minu me intimidé kubu on fait le visage découvert na ka dawe me chapeau bo yoro mi ngada ya ngolé j'ai sare jamana de ma fo mali kono de me français aw tese ka papa aw tese ou be ka aw minum blague de he halni ga vidéo partage aya partager pour te hala ate ku fa yoro don e be bien mi sara ka bo malla ke be na shigo no fe français au pied ito ali c'est-à-dire bo classe yoro ma sabade ibe se kidal erebelu be ibe obi olu yoro don olu minu be ka malion bolo nu sewtige aw ma ta plainte ti olu kama yene ka firi nu façon malo den nu aw na plainte ti kama kama aw y a pas de problème wallahi vous avez très c'est-à-dire vous avez tiré à terre quoi billahi aw na plainte made manale déporté aw ta to ede ko angana extra de ayan supprimer ka bodu kuluka ayan silatunu ne korote ay shuko kele minede ay shuko naka dema ma shuko joli bala aya be silatunu mais shuko koro be wulu shuko ni fantande umbe an be fantande be baton kele ngono mbala ndala obe na figi de yaka ne sona be baton kele ngono
fantande bebe de baton ngene I fasara ka war juma ne di man ye kalanke I ga kalan dan 4 mane e danga de I dana 4 mane de ma e sigile be Facebook ka kebe dictionnaire sebe ko ko blane ka publication duguma vive à la justice malienne vive à la justice malienne pardon ya ke choko de kase anga fena anga tribunal kono bonya don iti fanyi nga kwa kera choko di kabe ala ida I benga make procureur I fama kae halaga dugu grand chef ya fama de lika kae de sigile no go vivre la justice malienne quoi parce que on y a une justice dénoncer ne commande ne ko kana jaye reke ne te balo fe fa te balo ne fe mbalo te boy fe balo te bon fe ne bala de lika jane ya ne be nta fode na jari ga partager na maje va chier ça n'engage que toi mais ne ga droit mais ne be ga droit défendre kafo waya ma hine do mo la nga bonga ya fanyini ka ya fanyini ni ya fanyini nga ke fade mbela jele nyamugo din kotai ne ka ya fanyini est ce que obe shigo don ne be sanete ya fanyini nga procureur isutele no segi ka demba la folo ngon koromso kama bi ntani to ko suliye nga ne kale alala eta don ne be semina aw be mindo tribunal ko no ne be mindo Facebook san fela de ibe tribunal don nga ite Facebook don de nani be ba kono jeke e jido mais mi me daga kono billahi ato maîtriser aya fo procureur mi ya plainte de fla de atike samuni silima flanan aya foye ou era mo fla be nyoko nyinga bi jo musa fla de ba atike bulu procureur mbulu ni ala ni kira che ne akalo woro de aya muso abandona dale me sunguru ba fe muso be sute che ba koro bi sute sute masaki ga de ma mara folo masaka critique ka famille be saka fo kebe critique awde ka imara ombina ombin choko jugara ko jugude che ba koro ki sute muso ba koro ku sute procureur ku turu ki sute kebe tla kana plainte tigi on kama ko on ye manque de respect anyi to fo ne de kabe ala yenda awe samuni shilima to menda kabe ala yenda hali chemi to be damene shamula aya menda chemi to be laba shilima na aya menda ni mo yo evita ko nga problème tala no de fo ni ko yamba banro yoro wallahi do be sega ka demala procureur do sutelenu aya fo procureur ko yana kati sigi tribunal la drogi fimandona kaka sega ka demala folo isutele mindu muso flene ne akaro woro de taka so sala taka courant sala taka jisara bolle na ka fembela dale no sunguruba do fe kanga na ndefo ne liberté d'expression de fanenité ne banenté ni ite sega ne poursuivre yoro chini ngumai nani nga darlu de sigilenu wa vocalu na ekiru bebe yane ne en kale ala la natara nyefe ni mi la segi ka demala ka fo makutu ne be la segi ka famille mais c'est le progrès ngi sutele do ka segi ka demala folo yani ka nga fenta en compte segi ka demala ni ma segi ka demala ni segi la signore kana segi ma détail di mali o made mba di progrès jondu mba di progrès du mane sutera wa ibe muso mi fei nya fiye mo an nye détecteur privé ou mal illettré de la illettré c'est-à-dire ni illettré ko kabe kodom illettré ko kabe kodom wallahi habe jamanachi illettré mayne illettré mami madele ga sigi école so banga non nye ko kabe yele non ko kabe technologie don non ko kabe enquêter au mind il flaminola mais ka fo siko vini boki sigi afama kamizigini ngala kakashi dokera olula de nete o desugui nete fugardi ngana da kaso manganshi ke kaso la me billahi nti ya fanyina ofe au bina musoka amafenga ula kadatuku kaso la ko kuma kanafo au bezaka poudre ke mokola sanjoli awe plante tige mo kama Canada au desra la justice sira ka ngaye mo de blaka ta agresi au bezaka fenkele minge mokola je kono ya agression di au baro de o kamo black ou agresi à part ça bezaka munke mokola sur le plan politique, sur le plan technique, Mali de la fin be permet nous. Tantôt progrès il raconte, tantôt progrès il kumbe akadanga ne kumei. Version clé, version fla histoire clé. Progrès de Kalabanche ou de Kalabanche moi je ne sais pas. Mais en on temps façon ta boulot de a fauka en godo. Au moka en chipo. Au katla ka en chipo, au denga chipo nimba chandeson. Nambeta kaso malien bébé kasola déjà ñoo defo malien bébé kasola courante yoro mina wote kasoy balote yoro mina wote kasoy jita yoro mina wote kasoy dugo mina banamato be da dlaneka samatla wote kasoy e dugo mina banamato muso konama be yele negeso de ka conduit kata hôpital la wote kaso doy
dugumina muso kono me da wotro kono kaso ma fusani o ali kaso bongono wallahi ambulance binita kaso bongono muso kono ma kaso bona ambulance de binita katane hôpital la wallahi ite da canapé ka samatla aw manyanyino o shila de 100 milliards ube ka tunu jamana kono adama sangare fle ne commune 5 la o fle ne o kerefe yi o milliards jol le détourner ana furumuso na figu o le milliards jol détourner o lu tene ube ka yala en liberté en fane ni kala on ambane ni kala kaw bon y a pas de problème ambiant wallahi soso minya ou piqué kan ide blau kuno o soso kele metla ka o piqué kan ide mo kuno parce que aw bena donné kaw yo wa teke deri termine soudila ma yande saria jamana liberté d'expression créera la yandi ya ikana ke procureur de ke CPI procureur e sar ko jimata ka soladi ngo ye jamana mara bu si ma munda malikan bu si tene liberté la bu te liberté la ha karimu keta ma munda malika otene Côte d'Ivoire to no fege oye a min fora aw yere min ko be saria do ka kala na ko docteur ga wu kungulo perelenu o min sebele no papier ga foko nous sommes tous égaux en droit et en devoir donc aw yo mo placer mi o karimu ba woni malde haje wolo bange ba joli de dairi me karimu kele nya détourner mais akilla olu joro ko bona on tay maliko ina koy aw ma sekata olu mina obena ni ay bi al umar marko ndo bu sigi ku bu dado maliko la aw ni ala ni kira ceni de malako daire umar marko dugu to uka dugu to ni to bora wono sa aya ke ala ni kira kama doga umar marko nu ay debité a je dugu bina kolonjeba hen ala che hari yanu umar marko e ka kanda do député sila kolonjeba ere hali ala mata san kono kalonin kele min kuma ye kolonjeba kabi umar marko ya ka kanda do hali kalo nyere te ye kolonjeba bli kabi 1900 umar marko awbe ni politique ko godo ke ermina a suru ne mawudu 90 ouais 91 90 wa suru ne mawudu wa suru ne bembena na ne mawudu folo kana 93 95 kana fo 2000 halisa awde bo faden sago yala yoli e umar marko député ya dama yo je kolonjeba i wolola dugumina i boyna dugumina député ya je kolonjeba kadi sigi ke bi dado maliko umar marko maro ke anfa wa nya fo ye nunu site dana mo umar marko kele matla kan siga aw nyene ko bandaw ya le wele akume kasila eni ala ni kirache jamana kan khalifa ni tigila mami itari do allah soro bandaw e jamfa min koni temena woni nyoko jo o temena woni nyoko jo horonya dila ni bandaw kume fe ka fo jama nyena bandaw te camera yoro donde ga ala mene kani sigi camera nyefe aya fo nyene akume ka kashi ndari korodo na figi galono ne na figi yoro na figi te chinfo na figi orombe na figi oran jonde mami sona ka na figi man ni jie be ya do na ga na figi yi o de ya na figi orai suno na figi oronde wa na figi te chinfo na figi te chinfo de umar margo na figi de anga jamana kalfa ela wala dugu min kono hari black koro ko kutu ko gerense fo ya kalfa mo dugu kono kolonjeba député adama o je kolonjeba bini sigi irisi faransi umar margo anyana abe kono kawye babu ni kofela di umar margo nundo bunu sigi ku bu dado maligo kumala awma olu mine ku uda nyonyo aw bena sigi ka ba nyeshi aw de mako parce que aw nyefe ndoke umar margo nyoko indignité flabe maliko no mais malé on teni shi don ya fodro ka ti margo fe da te margo fe mais obetla kana ni chien ya billahi margo ba wurle ya fo ballon ni marko matla ka wurla fo tapia ka fo matu marko ngo kolonjeba dama kolonjeba wallahi billahi ne walla dugu min ngono tuba ne tara meria nyini wallahi ni make premier make deuxième marko wala dugu mo dugu sambina ni ko ibe politique kono katla kata poto tape I wala dugu la kolonjeba ngo ali yani cheni ngaka candidat do kala ni kele min kuma ye kolonjeba kabi modbo keta clé kala be ye kolonjeba sungolo la nyina aw ya me ne a sanjoli de depuis 2019 fo bi kala ma ye kolonjeba umar margo tere de mai suno ni susoli wula kalo ko kuma la kuma ta nyini kolonjeba de ni maleon kunyo wulila ka susoli ke kalo ko susoli na kuma ta nyini kolonjeba me kabi barka bane ndara kolonjeba katika kanda tiru doyi malikira ka maganye ala ere ambargo de bi kolonjeba ka wajite kolonjeba ble foite kolonjeba hali kaloni ala mata kaloni kele min kuma ye o ere te ye mbli kolonjeba ka ere fana be sigiga bamago ka de la mebi kalo kula kasabu ke jo umar margo atere mai ngo cheni tere mai na dona ko la bo ko nyagami na dona ko la be ko la ngule al na dona ko bala ko ba mbeke ko ba ko la ngule umar margo atere mai
itere ma ne ba fi ni mata fi ne ba wallahi ame mali kalfa black al black ko taka pogo kalfa e Umar Margula mali tede e kana sogo ere e ko sogo lo ere ve permis ibisa ka sogo ke mali mara mais Umar Margo e ba do alete halete ke black ko ka chef ya mali kono black ko faras basa fagala o ete ko luga nyamo mali kono ngo basa fagala o ete ko ga nyamo mali kono anyina ko mune kera a fa ya un tipo Umar Margo nu ndon fana beta kla kanu sigi ko awni illitre ka on dewni illitre dewni awni ala ni kira ci jamana kele ngono na ma ka ba abe shi bonte ke kono abe mede abe sunu abe kede Umar Margo kele nu ndew metla kana awon dew traité de illitre jamana ngono mune be ni Umar Margo nu madam malika presque 20 ans abe nu gouvernement kono e Umar Margo Mamadou Ali Bachili ani Mamadou Awa Gassama wallahi ni comment on appelle toi vous be fait Dudu ni tobu yi mina nubi jo kamarfa chila fadel kene ko be fo chogodi ngode tobu yi mina sare ni ye mi mina na jamana kono ni mina na jamana kono ka katijo place de la république la ka mugu chila be fo chogodi to kono la guillotine non deux sans deux peine capitale hôtel voilà ka peine au ganga kani peine peine capitale ou capitaine peli peine capitale ou capitaine peli Doudou ala madame Igere peine capitale ou capitaine de peine peine cap voilà au ganga peine capitale de kanga ka ola akana jigina nya illitré di aw yam fa ko war détourner kata do sungru bo la jamana ko fe aux conséquences aya nga wari min détourner peine capitale wala kanga ke Mamadou Ali e Bachili kafara Mamadou Hawaka kafara e Umar Margo ka au kanga jode ka tulu kalaya ka taw jo jamana place de la indépendance la ka au jiga tulu kono ningo peine capitale peine abete kele ngone illitré di au ya nga wari min détourner aux conséquences na kunye école so janga kalange bilan on te siga bikani fo awma mais vous étiez incapable donc on va le faire ensemble. Aba on va accepter que vous voulez ou vous voulez pas. Amone ala ya on dit au mate aba on mineti. Kasola do ta ban aba ndo kasola bambo amet la ka sigi kelinga. Fan kala mi ma orange sa abe para de kesiza an de ngana ka nyoko na wire. Abe para de ke jamana on an de kana ka nyoko na yi. Mo ko para ka para no ka teme Umar Margo ka. A ko Umar Margo nyeda laje. Noro juma ne bala. Noro aya noro fo noro bala. Noro juma ne be Umar Margo la. Noro kisekili anyeda kele ko fale belekili ala e noro ke tay wallahi anta hal noro mene kokli la wallahi ni mamiri ala mazia me biri kam bubara ira billahi noro me bubara la te Umar Margo bubara la ni barika bana kake wallahi ni idengo imako baba ko be fika Umar Margo nyona ada ika kanti ke ka lafiya o ka fsay made parce que na gara Umar Margo nyona be abika ikadu tachete ne de afo abe tashiki kadula wolo dugu modugu eka candidat les député ya eka to jey wolo dugu modugu Mamadou Awa Gassama naga jashile naga barka bananya be o ma perdi ele manade ma shi ma perdi fasola arna sangara naga arnaki anaka tipo be agayna ka dugula eka free e faso wolo dugu modugu eka dese ka député ya dama soroy anga o bolen kwala hali mo ko masere ko confiance vidini min bla ka bi borani ko banda o ya fi ka kuma ka kashi eni ala ni kira jamana kuturu president ko ya fo ko traira ko asimu ko tabura ka fo ko place ko kelete Umar Margo ite sira ala ni Umar Margo ite sira ala ni kabi petre matlela morbo ke tatlele Musa Traoré tlela aya begade aya galon sugu beda manisuna galon chien a kene kanta dogole aya sugu beda adama dawna ata umiri tene samara batlela tlongete asimu ngoda fo jen yoro juma ka fo ko olube place ko kala de la o fora Umar Margo imiri ala maika do kambe sadono la Umar Margo imiri hal na soro kolonje ba ko we daji tweet wana kuti fe Umar Margo imiri de kanake bon fond sans fi jen kono eni ala ni krete ame asimu ko taka discours juma la ka débat juma la ka ya fo ko place ko olube place ko kala de la sora siga mume sora place ko kala la a place ko kala ou politicien jashile kabi 91 au minumbe 20 ans Umar Margo sanjoli de ke Mali Assemblée nationale kuno sanjoli sanjoli ga Assemblée kuno Moussa Ngera ay do faranga yo kolika ay do malo songola énergie ay do énergie ka jurula sanjoli anga Assemblée nationale kuno ay munde bo anga fonga
kuraw de kan na sa aw korole no aw permira da aw dati de bana ngo kolonje ba ko ko lu dali kolonje ba yere tete me dutan duruga no lu bana ela anga jamana kuturu de bena da ela imar ko mali jara fo mar ko ndo be ti usigi alisa nya me ko mar ko ndo be ti usigi go conférence de presse balondana nga conférence de presse ki artisu ko ke e politicien ngo ke barikati ko ni e barika bane majashile faso de njugu fisiri wale kafri e kane sigi ko conférence de presse hali sunguru bawti te ela me billahi Umar go sunguru bawti ta Umar go lame ngaka ni yora ntika ka du Umar ko ma ko ali faso nyama de ngafsana le kaka sembola ko black koro ka poko te kalfa Umar go la jamana ngono bli nesugo de afo black koro ka poko ate kalfa ila Umar go ebe ni politique na kabi aw mawolo katla kana ke video manu e na ngatla ka collaborer Umar ke kira fade sagoy to len koro iko bodinge har bobarati to ko feta ne ben ta defo ne te ki sago fo de nte machi sago fo ni mi ma content quand tu penses à le contraire il a pas gêné créer qui sigi liberté d'expression no droit de bebulu ay fanene kelo mina ay banene kelo mina yaw ko di nya fa yo procureur cité se ga on nomine e procureur mi nya lettre jugu sebe ngo isutele no fola ka sigi ga dembala not nitlala o laika na me siga me kuma yani ka anwa vinya nyini e re sutele no e ko kebe jugement ke procureur de kebe sariati kebe barake saria kono alors que e re muso fle na be manyimo ko de la muso toro kay muso lebu kay awni ebete gerengele moy procureur mi yam marfata kati jo barola ko faka ngop akela procureur de bijono city fu de kuno city fu mi yam marfata juge kama procureur kama devant la barre ko faka afakadi nemo gade nani nga delengande nya benne moke aw nanga marabali de nya benne moke nema maram ne moke de kabi ala enda madrogumi kabi ala enda marfata kabi ala enda fe ni ma fe fitine dugumene ma dashi nema muruta dugumene kama folo e yo ke jamana kuturu kono e katla ka ke procureur e katla ka ke mandat de dépôt de manifeste ko lo nenige marfa wa nenidi na ne konne ko ka we voyu aw ya menega propose man la ko we voyu ne ko delinquant e marfa tala bete delinquant mo mi be ba ka sute ka ba furumuso fla koro kati da sunguru ba fe ote delinquant bete moka chebakoro muso bakoro ki sute e chebakoro ki ka konyo minata ko dai kunta ke chema kebe sute muso flatigi ote delenga o muni hali ne ma voyu fo me awere de sedira awere ado ka were voyu di ne ma fo de aw de afo ne aw de se baka plenty ka ko ne ko we voyu aya mendami ne ko ngaw voyu ne ko di awere delenga ni ote ne ni yo e mo te tlega fo ko manu e delenga mo te tlega fo ko manu e hypocrite e ti seru nun te tlega fo manifestation ko ol mata ka sola e procureur pakoti procureur mbe shooter ka baka de machema o ka plainte ti ko shuko ko ale voyu ne voyu ko kuma vie ne ki delengandi ye delengandi meti delenga en delenga c'est en delenga abaka ba minu mako luwe popo manu ma fuzani awi bingani kelaw arande voye le di jamais yon sur procureur tribunal de la ni benke karoti ni benke sungomi yana ka ba o ma dairu damele non de kenema me dairu damele ka vocali ngurnin kala akala me na awni nunu wallahi ama marade mais nous sommes dignes plus que vous wallahi billahi ama ndame do kateme awka abeni qur'ani che mena vocal mingala aya geto de aya ni vocal la me extrait de kala me dongo donien sigi ni procureur flakama ni yan sigi dairu damele kama ne kale ala ne kala o do be jati privé ta kana no fe français na makaka kubona parce que aw be boli kata do gorom na yan shiro de kwa ngo ka nyolu ka famille menacée aw nya ka famille menacée à quel coup ambe français ambe malla quand ka famille menacée quand mo le poursuivi mais ça va pas non you might pete is to mangala for you tomorrow then I am manda ko kango kamolu ka dema usui ko wa kamolu to no jusqu'à vie e manga vie no de je le répète wa manga vie no pia o manga vie no aw manga fonde tourner wala ma onke delenga en réseaux sociaux ka aw ma ko war se kata sunguru ba ta jamana ala me fana de ba vocal sera be ba ko fe ay ni lamede ay daru damele lame para que Idriss de biya ka mina un beche ka bo chat kana mali norla kana marfata ka jadi burdame u fa ni kafir nu ndale no sunguru ba o ni nyoje bamako ay du men joga de sunguru ma de presque 200 millions piscine be ba ko no ala me daru damele di aw me extra fitini kala
vocali ngachani vocal tay mais nyan kale ala ni kira la dongo do niyensi ay ta dayru minende aw minu ngoko aw procureur ni ma fa voyu de aw de ko ko yere voyu sun no ko delengani aw delengani mawdu ay ñoko minay naw mo ke ni yan to me aw da ni yan to ya ko papier ka blé ko to ko plainte ko damayre ne kale ala ni kira la ni ma dola sega ka dembala ka fo ko ni ko muso be sega ka su parce que ni voyou ya te ni delenganya te chabakora muso flatigi e ke surtout e procureur lama e ki kam mina onta ki sute e ni ala ni kira tini me fo jamana dum ni tara fo ivaro ya ka ko mali procureur anga procureur kuturu procureur de la république ko sutelenu ko procureur sutelenu otanga to tien ngaw ya on tachete bi aw ni tashi bade ke awna tashi mi amba shike boni saya che tashi mi antese ka ku ka bona nde mashika na fiki denyala hey ninga nan toko meuda ay toko bola bi ay toko bola shini na ube hera fa ay toko bola na man toko bola nya fo toko mina market ne ni ala ni tirache wallahi procurateur nunu na minga video lente ma fo doyi che jugudei segiga famille folo i démissionnaire i sutele no segiga demala ni ma segiga demala i frumuso mena na yande mbena na afa adalu bela jeli billahi abela jale memulu halle i muso factory minusra ni banga sara wa iga isechi i frumuso ma ko divorce i era masongi i presenta kenega ne ko ne nga ko be net lashide ni e muso flafuru ni ba do etese kutable ibe ta foye i era be wuli be ta ko divorce mais e kiga isechi frumuso ma muso flaka boli kati da sunguru ba fe kaba kera procureur ya muso bla e kana sigi ko ne ko ke voyu ne ko e voyu kay miri ala made fanga be bane ne ma voyu ko kuma ne ko delengani me delenga de ni o parce que faut être delenga faut fumer ganja ka boli ki furumu te ba ko ka sute muso flatiki ki sute ka boka dembala ete voyu e muni ay dairu lame me dairu ka fogali fitinin kala ka ni lame nete kuma kun fesa ay lame era waro fena ne ta kumulo no fo ne be mun no fe baro sini ndoinde ne da manan dawlu ko ana mo ya benyeli kumule secondaire ni nyebe aw kala mala se ko fe dona ka kala monte fogali me jonia be jo jabe ba membe na le me kam préparer de me ko da aw ka beni ala ni kirache aw be siraw janye na uma dogo ko dlo ki ba ko hali na do na muso ga dili ko rabbi la ma samo ka boga chien fo wi aw be tribunal de don ngate Facebook don de ka firi no aw be tamin perdi Facebook ni TikTok ça fait ali solo ma mugu ci dola ka bona nina e pana seta au sigre no Facebook fouete la nga be jato de ube sube ba réseaux sociaux de ka e progrès ki déjà ka barala kani sigre réseaux sociaux de ka dese ka delenga o mena duguma misiri ba dala gerbu de o me au ma lo sociaux ko nyino lui au ma kala ko nyino o lui au be ka wo ki be video manu de la sisa au barika banade nga au sera video manu minuma e olu tu ka mo légede ni shira faranchini tigirawla wallahi ni shira ne tigirawla ay daru damele lame ngo maliko kuma tay bobara ko kuma de bele dutigi kangar dakandu dutigi ni ala ye fana dutigi e ka musa saba furu olu musa saba fana tara demuso bela jelen tara ke jujalani ni yu jole nyogon kerefe ke ka famille ke go 111 chokoroba ete shi jansoro wa ebi shike wallahi iriba metigateme ni be fega do dala maliko no ijija iga jukuna mugu ma fongo kono bade ne ngo jukuna batigi bobara batigi iga bobara ba flanyini ka blega demba kono no kera ala ye sutra doni parce que ubena war dumaw ubeta en citoyen honnête en famille cotisera ko ka ko so jo olu de ngashini sigi ubo warta ka tadi jukuna batigu dimma général wa sabali bobara cheka inga fote bobara kono billahi bobara nyako fla kisiga ka bo fara walma kisiga ka boke na boro la nafa fote bobara la na jamana million simara daru damele ro kote ko kungulo ni kada le ko sino kungulo mishene muso kungulo mishene ale ka sirato la ko simara ka bonya dro bobara ka bonya shi ha harama de mana faso militaire mana bobara kanu kateme marfaka au ni ala ni kirate kelebe ba mali norla chogoli min kainka kelebe sega banka kelebe sega kelebe bancho ko tala ame santange ni san kemeke tan kelende ba nunu meta al norla tamasaki ba bobara yelema burdame muso nunu baro olube dampe de meleke nu yu jukuna yelema dro c'est fini
c'est fini. Sinon, marfa bibolo, marfa bemolo, moumé boli. Marfa bibolo, marfa. Non, t'es lâché à héros, mouni. Aïe, darou la même, mais darou kala. Era waro fena ne tak mulo no fo ne mun no fe baro shini ndoinde. Shini ndoinde. Voilà. Ni ma de shini ndoinde, ma di joye. On a kalambali, on a illettré, shinga da bobara kada. Ne généralité darou dambele. Wallahi, malion ni nga vogalu be na ya lame. Ni ala ne kirache. Ngo shini ni vogal ndobe ni ya jouer billahi ne nkale masa aramanna. O be jeti privé to be na no fe français. Mais nous ten umalon. Mais falaje papi sa nyinga kwa ka petin do be français ko shiko ko jondo falaje aya nyinga alu manne long amanno mais nda ko ndi ko laika abay boro ada changer panake jamana be kata faitila nono be bobara mugu ko ni shimbara kula hein panake anga wariu an be delengande na Facebook sa fe fanane banane ko an makala ko école sauter mali kono nono be kata wallahi ni piscine dojo gadi ni ndini ma ala de ba don billahi nyankale ala la so dojo ka piscine do akono ma sadiri kolonje ba ka bebe se ki ko akono ni be kolonje ba population beta be se ki ko piscine na tellement ka bo hectare ko do ne pendant ce temps on me kelela kana pété hôpital luka pendant ce temps on me kelela kalande marila pendant ce temps injustice fantan de ta injustice sinon mu chokoroba nyafi ni ala yike chokorobai ko muso bibulu ijija ali ni demuso be make jukuna batigi flaka ke jukuna batigi imai hali ni be mako bilama taka laje muso manu minu ni ala yo mina ku ju fasate pegele atu ko atu nye ni u dogone olu beto muga faden sa goya de la muga mine u koromso kamale u dogomso kamale barkati fala achemai fenti bakun achemai koromso yere mino o ju jalendo kalaka kolokun o kamale fana barika bane do be yele katemu doga kapo nani sini sikulari tekele ka wulisa kata jo aw kadara ko to ko poto ibo fana mine ko seku tanganani duru ganani olu de be bo poche kono o abeta denimi yere fana ko o barika bane dogani ibe bali ko yesa che kro chakara tleflare ire te muganna ma be ngatesi barkate ela ati koromso kamala I fa chema I ba chema ani alaje aw ka du jigi dale me jonde ga kana aw takabo kirjila mali falen to de la bia mone oke ni colonel ni kata ke ni jukuna bati ka du kono colonel ka mobilité joy ka du dala kata ke ni bobara bati ka so ete jate mali de nyimo fe ne kuma wallahi ali bi nu ka du tere ngana mu he ki jija idemso na bobara ka bokolan kala mani ka tege mene ka bondemso blanye fanga ta police la wallahi chokoroba be dotro wirebe singa jiglase delo glacé mais ni demso ju jalendo ko attaque ko fatanye ni ala ni kirache jikalama alu te jikalama ndima ko te kele ni manya kala ke fantan e jija ga daga bana de unsoro mais ma fo kono furu badende parce que aforo ko muso jukuna ba ma fo ko muso kono daga ba jamana yen ndrondi e mai nya fa ni jeni bi nunati ni ba nyena montre ni ba tegela abe kanya abe changer parfum kasa kadi wallahi billahi kana question pojiku a fate ministère abate ministère a koromso bobara de kabo parce que kamale minu mena koromso no fe olu ba di 10 000 5 000 donc petini fana kera fenya koromso no fe mais jujalani ndoni mugangana ni donc wa o barka bana yere mi mena jujalani koromso no fe don la iba fa kaka mugara dogo chene yere boraka shoto mene ala yike jukuna bugu ba fana kike kono daga bade ala dongo do da edi fa aw de be tokoro duna na ko mabene demuso no fe tokoro ba yere nyini na fi demuso kaka siporke ni be feka fen soro demuso ka faka siporke na siporke kono ngachi parce que jomi ti nyu tokoro duna la san kalo tan fla eni demaya aw de be tokoro kan ko dun machima bo famille kono mi meke fe on fana ntaw ma fusa na utay parce que on yela ko jigo mo jam fana mbaw bankola le kolonel kutru de ko shimbara muso tigi ko shimbara daru na kadinya bi a bele korona che muso te sika so
a sebe ala ya be général chiko ebi e généralier ne généralier mais e ka général e tay muso vedi ne tete vede ne tay généralier di pour agréer une généralité que les Kenyans billahi vous êtes stratégie au tribunal mais moi j'ai stratégie sur Facebook ante comparé akana sama nyoma ne imamu alufu fafo ante mosu kerendi ante mosu kerendi mfa hein ang ndale no ko mali be betla France kana Russia Umar Margo numbe bo fara la réseaux sociaux ka e pendant ce temps kolale minu ngata mali era libéré olu plene bo bara mungu ni nyokonje shimbara faba ko shimbara e daru eni ala ni kiraje sanjoli ebe shinga ebe kami shin sanjoli ebe shinne mun kabe aw ma wolo ebe shinga aw na koroba alisha ebe shinga ya ekele nya be mi demisanu me mumi sisa imiri kambesa aka plendi ay tana kotoko moi je m'en prends avec ça on est intimidé et je côté intimidé mo faire net intimidé nganyen kale alala malio aya fuye ku kan to buka mana kula grand sœur pour ton respect mu to souligner ika bonya ire de kama nyen nkepi wallahi tellement que tu me coûtes très cher tellement que kokadine grand sœur flatte de t-shirt. C'est ma grande sœur que j'adore beaucoup, que je l'aime beaucoup, qui m'a toujours respecté. Mba Bonya ni Djengaouli, Ticheri. C'est quelqu'un, il te sait qu'à donner ma guerre là. Ticheri a un cœur en or. Ticheri Kamabi, ni ala ni kira qui me fait comme mingue, manga la nimi sabati. Sinon, ne connaît pas vocal be préparé. Aka plenty non tenne bonja kame, Bonya be mande Bonya masegri vandi ni kayoro grand sœur. Et kama. Ni mbora yambi nitenda do ninku inabli nga ukantoko buka kula nte jahadi fe nete jahadi fe kana bagam kan sigili la jima nyuma sumali he plenty biya ublani plenty ko ina ne bitati le 10 juin anga nyoko sura tribunal communicatif tribunal dala le 9 nere général Chiko sa bele minia billahi meke bamako non te se ka papa kene wallahi na uye tege danega ha ne tekele ko ne beta ka obolo kasola menega kaso ko fe ako chama me divorcer de chama me divorcer au do ko vogalu be jamana ngono abeni ala ni kirache ni mo ni futu dara la no mata au genka boga aka baro ko fe aka ko tout ne ma presse nyongo quelle stratégie di ne ma presse ou mais n'était pour regretter intimidé pour regretter c'est qu'on est intimidé ay na France loi be yaw na malila aw yaw shike ka mo ka aw nongo maka manefi ko malila ah y a pas de problème ne ko ndeng ne betam faso la de ne te faso nyama de wo ne betam faso la tata putereke ne dongili kala meta appelé surprise be malakay be jama dugu ngono yande malakay talibi ka produit kuray petini main nangaraba ko nyamoko abena concert la Paris dati mana bo ma diviser bela jale mazur malaki be ane no defo ngo jien kono ibe jo bara la dobe fenko la danga de on sigile no Facebook ni sanfe sanjoli dongili nin kolonda utese ka tanya utitako petini fle ne kana kalo joli ate dongili amad dongili sibo mais kabe ya fara nyoko ni talibi ko talibi ka petini donga ni te balne la ko talibi madelika produit kolon fere mo ma koy talibi madelika demiseni fugarden talibi te fugarden produit hali ni talibi commandé o ika droit mais abese mina o ka fo surtout akele no ka fait mi mosa ko jagela musique kabi ala ele dane ma talibi ka dongili kolonda talibi ma dongili kolonda mali kono tera ma famu talibi ma dongili kolonda wa talibi te se ka fugarden ta ko be na ko be dongili kolonda ka talibi to chi aya shike dongili dala ya ma dongili kolonda talibi ka dongili kelente mali o mese ki tega nyashima ko ni mai ay dongili da jamana ngono be ala me ba bisa ka demisen do ta ko demisen me ke fugarden ama petini uba clash ate kuma panaka ube clash ale be shijo kono so ni fali ku boli nyoko mai ayo ushi ke jugu sakolai panaka ube rezo Facebook ça fait des vidéos maniala petini ba ka barala ay dongilo da ka bara firi de flene ka la se français aw do ba ushi ke ala utese hali yafuge aw teta yafuge ka concert ke ado be concert ko alu ka salon ngono ba ube bo ba fo ku tala mais parce que uteka dongili daw
mɔgɔninfinw bɛ ka dɔnkili da diɲɛ bɛɛ bɛ ka développer aw de b'a la ne de bɛ se ne de bɛ se ne de bɛ se a ye dɔ kɛ ne de bɛ se la ye denmisɛnnin kura minnu bɛ na de o de bɛ ka record bati sisan Malakɛ bɛ jamana in kɔnɔ yan wa concert bɛ kɛ n b'a date bila lieu a bɛ kɛ lieu min na n b'a bila maliyɛn den bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen voilà les fous ninnu fana ka spectacle bɛ yen palais de la culture la